Belai hambai sini media rokno. Actually mo sini TTAADC Haphang bai. Construction khaijak mani. Mo 2022 no start khaimani. Kono karone ching mono inauguration khaime among tongka. Kachin bubag ni presence dor karon ngai. Apro kono chin date of postpone like. Finally tini obo ching success khai. Tini obo tini mo somhodani ngi kaisa ching community hall bono nahi kok sajak. Gobo tini finally success kha. Kaham no Amchaio lukurok bo jotono khatong khaja khaino sing jotono phailai no tini chini oroni TTAADC Haphang ni CM as a integrator hisab sopaikha sing bono belai hambaya faro ta TTAADC Haphang na belai hambaya faro ani constituency wo kaisa mo hai community hall ma mani bagai mo chin great achievement hema tangi himalaya actually dirgo din romoi chini Amchaio Takarjala wo ching community hall kaisa rajya sarkar na sanmani Kwtal multi-purpose hall sanmani tabsa jora kintu chini abo amar demand fulfill khaise gya very unfortunate actually tini TTAADC Haphang je ang komni bising tifano kaisa community no oro ching community hall mankha obo chin very grateful hoise tini sudom si chimiya chin TTAADC Haphang ni hoite kaisa kaham step na jogai tong je chini tabu 25 place ho every community koloi nini jomatia molsom joto chin community no kaisa khai multi-purpose hall ek community hall nearly about 4 crore ni estimated cost tabo joto jagon holong all the kai peke almost komoro kai chini great achievement haise kabang ma borok sawo tiprasana hamjago hane piaba busati tiprasana hamjak bo government tiprasana hamjak jeng tabo srai haise jeng bigoto dini sarkar nu khaise dirko 35 বছর banfor sarkar chalao langkha dini chini area lama kre tei kre current kre tin tang TTAADC rekom tingna na ha ki TTAADC tini ni tipra moten 2021 ni boda daiba dirko 35 বছর sarkar salangkha boi tai khailengyo Tiko obono sawo tini je sing o jagao gongrayo sing kaisa community hall mamen bagai ang SML hisab khusino ani Amchaio mhangmani bagai TTAADC Haphang hambaya o jagao chini construction angte kisa kwakha leptin dok te sing hani he restatement makhai kya angkai kom hakino chini bubagrani somaina thang sing somaina thanam sing lei thang kisa ngau kaisa chini chair table ni bagai o jagao sing je order khaimani omkhe time nangai thaka omhakino omkhe time nangai thaka but ultimately finally no construction ka paim bala khawbo ngom haing sa de dok sing mileng khaimal le sar pachak singmung budget money sar pachak singmung 30 lakhs oni budget sar pachak singmung je oro gangrai molsum kamiwo community hall katal tangmani bising tei TTAADC Haphang ni ngai tai tamo oro ni problem rok tongko kami aw nakuma kok saka actually oro chini yo gongrai para oro kaisa school botong English medium school belai school ka Saint James ngai orni chin lokorni dabi tongmani angoro 5 room bran kaisa na sawo je search no all lama kaisa di piece metal carpeting khai di chini problem solution ang thane ga mo chesta khaite finally mo busung success khatini o gongrai ni je lama no nukna je or bridge chuling tongmani o je main road ni chimi jang main road jara obo finally mo success khasung mo otabo within 1 month bisingo o metal carpeting complete ngi thane sartone angka section no dear amo to TTAADC government obosshoi joto community na angnon sa singbo 26 ta 19 tribe but 26 ta community hall already sing holong kai pe TTAADC government kai abo obosshoi je apna community ne kichini kamotong community thotyo samaj tongo ha gom hakeno already chini no nukhna komolongo joto community no go 3 gonda khai jaga rikha moto great achievement haise tini 80 বছর nok nai ne di sarkar no dikhna bodi phekya kintu kebo mai wan somoi kari kintu tabu chini bubakar netritwe je TTAADC Haphang 2021 phaimani agolo chini joto community promote khani ni bagi chini joto community ni cultural traditional ching amra preserve khani ni bagi tini TTAADC government or TTAADC Haphang সম্পূর্ণ তিনি চেষ্টা খাইতে পাইছে তাকে সে কোন এডিং খাইনা মুসং আং কিছুদিন সেকাং কিছু প্রেস ব্রিফিং নুখা যারা জন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাও 6800 কোটি রাং TTAADC রহকা নরবো খানা কিন্তু ফাইনালি আং রিপোর্ট বাংখা যে বিন কোটিং খানাকা एक्चुअली TTAADC Haphang রহই মোর TTAADC Amchaio se 13 स्टेट नि 39% जे बजेट न से बरक TTAADC एरिया ओ सामु खाइनि सो नक खाना न अवश्य Amchaio लोक नुखना किन्तु नायनाय दिखा तिनि जों नुगो तिनि ब्रन खुन जों खानाव ताङै TTAADC एरिया खतिन लामा करिंना नां ताङै TTAADC tin tui kring na nang ताङै TTAADC current kring na nang ताङै TTAADC development ingana nang nung je 39% jarang khoros khaimani arang biang thaka
नों जे स्टेट गभर्नमेन्ट सावो जे माननीय मुख्यमंत्री सावो जे जों 39% जों TTAADC सामं खायो थारमाने अ सामंनि रां अ रां हिसाब बियान थाखा जों तांगे दिनै TTAADC दिनै गोबां न' खोना गोबां न' दिनै लामा TTAADC लामायाव दिनै मेटलिं कार्पेटिं करि इभेन ब्रिज सलिं करि अमन दाय साबनाय साला साव TTAADC नम्बर दाय बेव जे TTAADC एरियाव नरक साइमन जे दिनै 70% TTAADC लामा दिनै रां रखजागो मात्र 6 crore PWD रखजागो PWD राज्यनि सरकार गभर्नमेन्ट साब चालाव दंबा এবং সাব মন্ত্রী দিন চালাव दंबा राज्यनि मुख्यमंत्री दिनै बन साइ दङ ADC एरियाव के डेभलपमेन्ट नियम एडिशन दाय तो सम्पूर्ण मिथ्या नाम আচ্ছা স্যার অর তাইসা কক দङ দो नि बसरावनो नुखना 800 something crore 806 crore like this माने 800 कोटी इनका अबंखा बसरनि बाजेट अब TTAADC बर रखरो কিন্তু जों खोनाखा जे दाबो सम्पूर्ण बिसिनाव जे 800 crore जे बाजेट माने अम ताबो रां सकपाया इनस्टलमेन्ट खरो हरो बर एक लगे होया किन्तु आमु फुल इयार नि ताबो रां सकपाया ओंखाय जे राज्य सरकार बा एक्स्ट्रा मुजुके पैकेज रहरि मानु एडिशन थुति रहरि मानु आबा आपत्ति करे किन्तु তিনি माननीय मुख्यमंत्री प्रेस ब्रिफिंग जों खोनाखा जे अबबर TTAADC रां रहया स्टेट बाजेटनि 39% TTAADC एरियाव बर डेभलपमेन्ट सामं खायतोंनि गासु सामं खायतोंके दिन तांगे TTAADC एरियाव का डेभलपमेन्ट ना नागान क्वेश्चन अबसि हाइसे अब तो सम्पूर्ण एक्चुअली तामनि साने बनो কক बाइसिमिन जेमन बिगत दिन आगे बानफ्रम सरकार गणमुक्ति परिषद থেকে শুরু করে সিপিএম সরকার সারান থাকতে তিপ্রাস এরিয়া সামং খাयो তিপ্রাস দরদি হিনজাগু কিন্তু তিপ্রাস এরিয়া थां डेभलपमेन्ट ना क्वेश्चन का अबसि तांगे तिनि जों नगु पारा थांखांके चिनि बक्स कालबर करे हैंगिंग ब्रिज करे स्टील ब्रिज करे लामा करे दै करे जों दिनै साफार खायमा दं आं 2.5 बोसोर 3 बोसोर खाथिनि एमएलए आं प्रत्येक दिन कमप्लेन मानो जे लामा करे दै करे सिनार कारेन्ट करे बक्स कालबर करे तिनतानबो जों दिनाव फेस खायना ना आं 3 बोसोर एमएलए आनि दायो बाबो बिगत दिनै सरकार ताखाय दंखासो दिनै राज्य सरकार चालाव दङ दिनै सामनि दायो साला दं आरडी मिसा साबो PWD मिसा साबो राज्यनि मुख्यमंत्री DW साबो राज्यनि मुख्यमंत्री काजे जोंनो सान थाखाय आंखौ सावो सम्पूर्णभावे ए राज्यनि मुख्यमंत्री सम्पूर्ण फेलियर हয়েছে अबानि स्टेटमेन्ट राइस हामबायसो हामबाय